हेलो जोरदार कौतारी उत्साहित मानतु बर्तमान आमर बॉल थ्रो काम चली अच्छे आंबमुंडा 53 स्कोर एवं रानीगुड़ार 33 रंग बेरंग खाली मंत्री खेल रंग बेरंग खेल सास खेल चेयर से समस्त कर्मकर्ता चेयर से जय जगन्नाथ आई एम प्रदीप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीसीपी के। तो आज मु आसिक पहुँची चंद्रवाड़ रे जोठी रज उपलक्षे गोटे बड़ प्रोग्राम हवाक जाऊँगी रज महोत्सव 2023। तो मु आसिक ये पहुँच जाइए। रज कहले तो समस्त ओडिया मान मन गोटे गर्व आसे कि प्रचंड रौद्रता पर मुक्ति पाइबा पर जोटा कि ज्येष्ठ मासर शेष और आषाढ़ मासर आरंभ में रज पर्व पालन करा जाए। यही रज पर्व उपलक्षे आज चंद्रवाड़ ग्राम रे रज महोत्सव पालन करा जाउची। तो प्रोग्राम संध्यारे हबार अच्छी किसी सिने आर्टिस्ट बा सिंगर आछंती। तो वर्तमान चाष खेल प्रतियोगिता जोटा कि आपन को टिके समय पूर्व देखौली चाष खेल चली रानीगुड़ा वर्सेस आंबमुंडा रंतलेई चाष खेल चली। तत्सहित बॉल प्रतियोगिता किसी महिला मानक नहीं बॉल प्रतियोगिता जोटा कि टिके पूर्व मुझे देखौली। तत्सहित आमर ये दोली खेल भी चली रजर मुख्य आकर्षण दोली खेल भी चली जोटा कि आपको किसी समय पर मु देखेबी। दोली खेल भी चली आम गहण रे कालिया भाई आइलाने। हेलो
हेलो रंग बेरंगर खेल चाष खेल अष्टम रज महोत्सवर ये हूँ रजर मजा चाष मजा चाष नहीं तो रज पर्व नहीं आम गाँव जन्म खाऊ बाबू चाष चालुबाजी पकाऊ आंब पूजा बने दलती है
को पार्टी चली रानी गुड़ा को आम गुड़ा ରାଣୀ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ଲେ लानी आम गुड़ा लोग ରାଣୀ ଗୁଡ଼ା 7 ଆମ ଗୁଡ଼ା 5 बर्तमान एठारे चाष खेल प्रतियोगिता चली जोटा कि रानीगुड़ा और रंतलई मध्य रजरे चाष खेल पर तो जमीबनी तेणु चाष खेल प्रतियोगिता चली बर्तमान आमको मानू अखी भाई दयाकर ऑफिस को आसन ऑफिस को बहुत बड़ आयोजन देखिपे यही प्रोग्राम टी रज महोत्सव कमिटी चंद्रवाड़ तरफ आयोजन करा जायछि। हम कि तो अरे अयोध्या भुवन नजरा मोरे मो बाप धन गले बने तू पाइबू रामचंद्र रे बहु कषण सुवर्ण थाली रे अर्ण नरुचे रे बाप धन बने कषा फल खाई रामचंद्र रे काटिबू दिन बने कषा फल खाई रामचंद्र रे काटिबू दिन आड़े आड़े अयोध्या भुवन नजरा मोरे मो बाप धन गजदंत पलंक रे निद्रा न आसइबारे गजदंत पलंक रे निद्रा न आसइबारे बने पत्र कुड़िया रे रामचंद्र रे काटिबू दिन छाड़ी अयोध्या भुवन नजरा मोरे मो बाप धन काली पितांक आदेश बने 14 बरस बने नगले न चले रामचंद्र रे सत्य वचन छाड़ी अयोध्या भुवन नजरा मोरे मो बाप धन अति विकल सीता सती कांदई
ସୀତା ସତୀ କାନ୍ଦଇ କେଣେ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ହଇ କପଟ ଜାତି ନିଏ ଲଙ୍କାର ପତି କେହି ଏଠାରେ ମୋହର ସାହାନାହାନ୍ତି ନାମ ମୋର ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନିତା ମୃଗ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର କରତା ମାୟା ମୃଗ ଦେଖାଇ ମୋତେ ନେଲା ବୁଲାଇ ବଳେ ବଳେ ହରି ନିଏ ରଥେ ବସାଇ ବାଳ କାଳରୁ ମୁଇଁ ଦୁଃଖ ଜାଣଇ ନାହିଁ ବିଧାତା ମୋ କର୍ମେ ଥିଲା କିଲି ଆଏ ହରିଣୀ ଜୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖୁ ଅଛୁତ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ବସାଇ ନିଏ ଲଙ୍କାର ନାଥ ଆଏ ତ ମାଳ ମାଳ ଶୁଣ ମୋର ବିକଳ କହିବ ଆସିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ବାଳ ହୃଦୟ ସୁଦୟା ବହି ମୋର କାନ୍ତକୁ କହି ଦୁର୍ଦଶା ଫେରିବେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ବାସଇ ଅସୁରୀଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ରାମମଣି କାନ୍ଦି କନ୍ତି ବଚନ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ମତେ ଗୁପତେ ରହିଲ ଆଏ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେ ଆଉ କାହୁଁ ପାଇବି ସତେ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବି ରେ ଆଉ କାହୁଁ ପାଇବି ଅସୁରପୁରରେ ଥିବାର ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ରଜ ଆଉଥରେ ଏଇଟା ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ନୂଆ ହବା ସଜବାଜ ତାପରେ ଯାହା ଗାଇବ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଲି ଧୂଳି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ଝୁଲିବେ ବୋଲି ଗ ଏତ ସର୍ବେ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ମଧୁଳିଲ ବାଉଁଶ ଶୂଳ ସତର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ପଦ୍ମ ପତର ଯେ ଏତ ଦୈବ କଲା ଅନ୍ତର ମଧୁଳିଲ କୂଳରେ କାଟିଲି ଟେବ ଟେବ ସରୋବର ନିଆରି ଗୁବାଲ ଏତ ଛାଇ ତଳେ ତଳେ ଯିବା ସୁନ୍ଦରୀଲ ଛାଇ ତଳେ ତଳେ ନଗଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଡ଼ି ଯିବ ସରୁବାଲି ମଝିଆ ଦିଅର ନୁଗା ବୁଣୁ ଅଛି ରତିଆ ଶାଢ଼ୀ ପାଟକେ ପଡ଼ିଛି ମୟର ବିଛୁଣା ପାଟକେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଏହି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବାଟ ଚାଲିବି ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ମଧୁଳିଲ ଚାଉଳ ଛଛ କାଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଗାନେ ବରି ଗଜ ବଲିଆଲ ଏତ ସଭାରେ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧୁଳିଲ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଫଗୁ ଦେବି କାନ ଫୁଲ ଲଗେଇ ହାବୁଲ ଏତ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ହବୁ ମଧୁଳିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପଟାରେ ଖାଇଲି ଚଣା ପଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଦେବି ବରନାଲ ଏତ 100 ଟଙ୍କା ଜୁରି ମନା ମଧୁଳିଲ
ତ ଖାନ୍ଦରୁ ଗାଉଁଛା ପାରି ମଧୁଳିଲ ପଣସ ମୂଳେ ପାଉଁଶ କଉଲା ଯୁକି ଶୁଣୁଛି ଗୀତ ଯେ ଏତ ତା ଦେହ ନାହିଁ ରକତ ମଧୁଳିଲ କୁଲାରେ କାଟିଲି କୋବି ଚନ୍ଦ୍ରବାଳ ଝିଏ ଏଡ଼େ ନ ଭାବି ଯେ ଏତ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି ଚାବି ମଧୁଳିଲ ଜାଡ଼ ଯେ ଏତ ଖଇ ଚାରି ମାଣେ ଭାର ମଧୁଳିଲ ଆଉ କିରା ଗାଇ ଦୋଳି ଆଉ କିରା ଗାଇବି ଆଉ କିରା ଆସିଗଲା ଆଜି ହେଲା ଆମ ଗାଁ ରଜ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ସିଙ୍ଗର ଆସିବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏକୋଟିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଡାକିନ ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ହାତ ତଳୁ କର ହାତଟା କାହିଁକି ଉଠଉଛ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କଣ କୋଉଥିରେ ଏ ପାଟିରେ ହାତଟା ତଳକୁ ଦିଅ ହଁ କଣ ଆଜି ତମ ଗାଁରେ ହଉଛି ଆଉ କଣ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲନି ଆଉ ଏକଲା ଏକଲା କରିକି ଖାଇଲ ଭାରି ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ଜୋରେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ଖାଲି ଖାଲି ଚାଲିଛି କିଛି ଗୀତଟେ ଗାଇଲନି ଆଉ आपण मैंने पैसा बिरियानी मजा लगे यात्रा प्रकार स्वभाव अति रोमांचकर भावे आइसक्रीम स्टल गुपचुप स्टल बिरियानी खाद्य खेलना कन्हई भाई मैंने निजे बाहर
this is the time to end this vlog. If you are new in my channel, kindly subscribe the channel. Don't forget to like, comment and share. Till then, bye bye.